مذاکراتی کمیٹیاں تحلیل مذاکراتی کمیٹیاں نون لیگ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کریں گی۔ نیئر بخاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صدر آصف علی زرداری شہباز شریف اور نواز شریف سے براہ راست بات چیت کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری ریاست کے سربراہ ہیں، آئینی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں پنجاب اور اسلام آباد میں مقامی حکومت کے فوری انتخابات کے مطالبے اور نئی نہروں کی تعمیر پر مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس فی الفور بلانے کا مطالبہ کیا گیا۔ سی ای سی نے سرکاری محکموں میں مزدور دشمن اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا۔ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے نا وہ ریاست کے صدر ہیں اور ان کی جو ذمہ داریاں آئین کے تحت ہیں وہ پوری کریں گے۔ سینٹرل کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کے جو معاہدے ہیں اس کے ساتھ پنجاب اور اسلام آباد میں مقامی حکومت کے فوری انتخابات کا مطالبہ کیا۔ سینٹرل کمیٹی کی قرارداد میں متنازع کینالوں جو نہریں ہیں ان کی تعمیر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے 11 ماہ سے التوا کے شکار مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کو فی الفور بلانے کا مطالبہ کیا۔ 26ویں ترمیم کے رول بیک کا اختیار صرف پارلیمان کو ہے۔ کوئی ادارہ آئین کو رول بیک کرے نہ ہم مانیں گے نہ کوئی اور۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو، کہا جب سپریم کورٹ میں کوئی جج عہدے پر آتا ہے تو دوسرے ججز کو آسانیاں پیدا کرنی چاہیے نہ کہ مشکلات۔ انہوں نے ایک بار پھر وفاقی کابینہ کا حصہ بننے کی خبروں کی تردید کر دی۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے لیے قائم کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ اسپیکر نے حکومتی اور اپوزیشن مذاکراتی کمیٹیوں کا چوتھا اجلاس 28 جنوری کو بلا لیا۔ حکومت کا مذاکرات پر اصرار، تحریک انصاف کا اجلاس میں شرکت سے انکار۔ مذاکراتی اجلاس کانسٹیٹیوشن روم میں 12 بجے ہوگا۔ ہمارے جواب کا انتظار کیے بغیر پی ٹی آئی نے مذاکرات ختم کیے۔ پی ٹی آئی نے ہمارے جواب کو غیر متعلق کر دیا ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے کسی نے نہیں کہا کہ کمیشن پر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اتاتار اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ پی ٹی آئی والے ہمارے پاس کوئی ہنسی خوشی نہیں، تمام حربے استعمال کر کے آئے تھے۔ پی ٹی آئی نے پورے مذاکراتی عمل کو تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ ہم کب تک اس تماشے کا حصہ بنتے رہیں گے؟ شاید یہ جماعت مذاکرات کے لیے بنی ہی نہیں۔ ان کے ہاں 9 مئی اور فائنل کال ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ حکومت کے پاس 7 دن تھے، یہ کس چیز کو راز رکھنا چاہتے تھے؟ ہم نے جو تحریری مطالبات دیے تھے وہ کئی دن سے سوشل میڈیا پر تھے، یہ اتنا ہی کہہ دیتے کہ ہم جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں۔ جب تک بانی پی ٹی آئی نہیں کہتے ہم کسی مذاکرات کا حصہ نہیں بن رہے۔ میٹر 7 دن کا تھا، تھرسڈے کا تھا، کل کا دن بھی ادارہ گزر گیا۔ اگر الہام کی بات نہیں ہے، ان کو چاہیے تھا کہ کر دیتے۔ 7 دن کتنی ایک بڑی دن ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ آپ یہ کہہ دیتے کہ ہم کمیشن بننے جا رہے ہیں۔ کہاں کمیشن بیٹھے گا، کون جج ہوں گے، کیا ٹی او آرز ہوں گے، کتنے وقت میں رپورٹ آئے گی، رپورٹ کا کیا بنے گا، کہاں پبلش ہوگا، یہ باتیں وہ کرتے ہوں۔ یہ بڑی مختصر سی بات ہے، اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ اسٹیٹ سیکرٹ ہے کہ آپ کہیں ان رائٹنگ دیں گے، میٹنگ میں دیں گے۔ کیا ہم نے جب ان رائٹنگ دیے تھے پہلے بھی کھلے ہوئے تھے، ڈیمانڈ اورل تھے، اور ہم نے جب منٹس عمر صاحب لے کے گئے اور عمر صاحب نے وہاں ان کو ہینڈ اوور کر لیا تو وہ سوشل میڈیا پہ تھے۔ حکومت اتنی سیکریسی کس چیز کی رکھ لی تھی؟ اگر ڈکلیئر کر دے تو وہ ڈکلیئر کرتے۔ اس لیے خان صاحب کی ہدایات کے مطابق کسی اور میٹنگ میں شرکت نہیں کریں۔ مشیر وزیراعظم رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ شروع سے ہی پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں تھی۔ چارٹر آف ڈیمانڈ دیا گیا تو ہم نے کہا کہ 7 ورکنگ ڈیز میں جواب دے دیں گے۔ ہماری اتحادی حکومت ہے، اتحادیوں کے ساتھ بھی بات کرنا ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی میٹنگ میں شریک ہوتی ہے تو ڈیمانڈز پر جواب دیں گے۔ پی ٹی آئی میٹنگ میں نہیں آتی تو اسپیکر کے ذریعے جواب پہنچا دیں گے۔ اسپیکر کو کہا ہے کہ 28 جنوری کو میٹنگ بلائیں تاکہ ہم جواب دیں۔ جوڈیشل کمیشن بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جوڈیشل کمیشن بنانے سے متعلق ٹی او آرز بھی بنائے جاتے ہیں۔ 9 مئی پر بھی اسٹیبلشمنٹ کہہ چکی ہے کہ پہلے معافی مانگیں پھر بات ہو سکتی ہے۔ قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے جنید اکبر بلا مقابلہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی منتخب ہو گئے۔ مسلم لیگ نون کے طارق فضل چودھری نے ان کا نام تجویز کیا۔ نون لیگ کے سینیٹر عفران اللہ نے بھی جنید اکبر کے نام کی تائید کی۔ آخرکار پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین اور اپوزیشن ایک پیج پر آ گئے۔
کمیٹی نے 1 سال بعد پی ٹی آئی کے جنید اکبر چیئرمین پی اے سی منتخب کر لیا۔ کمیٹی ممبران نے بھی جنید اکبر خان کو کمیٹی کو چلانے پر تعاون کا یقین دلایا۔ پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر کہتے ہیں چیئرمین پی اے سی کے انتخاب میں 1 سال لگا، حکومت ذمہ دار ہے۔ شہباز شریف کو چیئرمین پی اے سی بنایا گیا تو کوئی پینل نہیں مانگا گیا تھا۔ نون لیگ کے رہنما طارق فضل چودھری نے کہا اتحادیوں کے دباؤ کے باوجود پی ٹی آئی کو چیئرمین شپ دینے کا فیصلہ کیا، شہباز شریف کو کریڈٹ دوں گا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں حکومت کی بدعنوانیاں پی اے سی میں سامنے آتی ہیں، جنید اکبر بانی پی ٹی آئی کے ویژن کے مطابق چلیں گے۔ پی ٹی آئی نے اسپیکر قومی اسمبلی کو عمر ایوب، جنید اکبر، عامر ڈوگر، خواجہ شیراز، عادل خان بازئی کے نام بھیجے۔ شیخ وقاص اکرم کے نام فہرست میں سے نکال دیا گیا تھا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، اپوزیشن کے شور شرابے میں 4 بل منظور، باقی مؤخر۔ اپوزیشن اراکین کا احتجاج، او کی آوازیں، نعرے بازی، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ پی ٹی آئی ارکان پوسٹرز اور پلیکارڈز لے کر ایوان میں آئے۔ عمر ایوب کو نقطہ اعتراض پر بات کرنے کی اجازت نہ ملی۔ بلاول بھٹو اجلاس ختم ہونے کے بعد ایوان میں پہنچے۔ پیکا ایکٹ کے خلاف صحافیوں کا بھی احتجاج۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، اپوزیشن کا شور شرابہ، احتجاج، او کی آوازیں، نعرے بازی، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی۔ پی ٹی آئی ارکان پوسٹرز اور پلے کارڈز لے کر ایوان میں داخل ہوئے۔ عمر ایوب کا نقطہ اعتراض پر بات کرنے کا ارادہ، اسپیکر نے بات کرنے کی اجازت نہ دی۔ اپوزیشن کے شور شرابے میں بلوں کی منظوری، 12 بلوں میں سے 4 منظور، 8 مؤخر۔ مجلس شورا نے نیشنل ایکسیلنس انسٹیٹیوٹ بل 2024، قومی ادارہ برائے ٹیکنالوجی بل 2024، درآمدات برآمدات ترمیمی بل 2023 اور تجارتی تنظیمات ترمیمی بل 2021 کثرت رائے سے منظور کر لیے۔ این ایچ سی ادارہ برائے انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی ملتان، نیشنل سکلز یونیورسٹی، وفاقی اردو یونیورسٹی ترمیمی بل سمیت وزارت تعلیم کے بل مؤخر۔ صرف 18 منٹ جاری رہنے والا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 12 فروری تک ملتوی۔ بلاول بھٹو زرداری مشترکہ اجلاس ختم ہونے کے بعد ایوان میں پہنچے۔ مشترکہ اجلاس میں پیک ایکٹ کے خلاف صحافی کالی پٹیاں باندھ کر پریس گیلری میں آئے۔ صحافیوں نے پیک ایکٹ نامنظور کے نعرے لگائے۔ اجلاس کے ختم ہونے پر صحافیوں کا پارلیمنٹ کے باہر بھی احتجاج۔ علامہ راجہ ناصر عباس اور عمر ایوب، زرتاج گل اور شاہد کھٹک بھی احتجاج میں شریک ہوئے۔ چیئرمین سینٹ اپنے احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے پر ناراض۔ اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہ ہونے پر سینٹ کارروائی سے بائیکاٹ کر دیا۔ چیئرمین سینٹ کی سینٹ اجلاس کی صدارت سے معذرت، حکومت کو آگاہ کر دیا۔ کہا کہ اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈرز پر عمل درآمد نہ ہونے تک بائیکاٹ رہے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیئرمین سینٹ اپنے احکامات پر عمل درآمد کے حوالے سے چیئرمین سینٹ اپنے احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے پر ناراض ہو گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہ ہونے پر سینٹ کارروائی سے بائیکاٹ۔ یوسف رضا گیلانی کی سینٹ اجلاس کی صدارت سے معذرت، حکومت کو آگاہ کر دیا ہے۔ اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈرز پر عمل درآمد نہ ہونے تک بائیکاٹ رہے گا۔ چیئرمین سینٹ کی جانب سے کہا گیا چیئرمین سینٹ اپنے احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے پر ناراض ہو گئے۔ آپ کو بتائیں کہ اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہ ہونے پر سینٹ کارروائی سے بائیکاٹ۔ 70 سے زائد چھوٹی بڑی گاڑیاں شیخ رونوش اور ادویات لے کر پارا چنار پہنچ گئی ہیں۔ گورنر ہاؤس پشاور میں متاثرین کرم کے لیے امدادی سامان کی فراہمی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل سکھر نے گورنر خیبر پختونخوا کو ضلع کرم متاثرین کی امداد کے لیے 1 کروڑ روپے کا چیک دیا۔ پارا چنار میں ٹل سے روانہ ہونے والی گاڑیوں کا قافلہ کرم پہنچ گیا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق شام تک یہ گاڑیاں 4 ماہ سے محصور علاقوں تک پہنچائی جائیں گی۔ گاڑیوں میں اشیاء خوردنوش، ادویات اور روزمرہ اشیاء شامل ہیں۔ گورنر ہاؤس پشاور میں متاثرین کرم کے لیے امداد فراہمی کی تقریب کا انعقاد۔ چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل سکھر نے گورنر خیبر پختونخوا کو ضلع کرم متاثرین کی امداد کے لیے 1 کروڑ روپے کا چیک حوالے کیا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں چیئرمین بلاول بھٹو کی ہدایت پر متاثرین کرم کے لیے 2 کروڑ مالیت کی امداد اپنا فرض سمجھ کر کی۔ امدادی رقم انجمن ہلال احمر خیبر پختونخوا اور ضم اضلاع کے ذریعے کرم متاثرین پر خرچ کی جائے گی۔ پارا چنار اور ملک کا 100 سے زائد دیہات میں راستوں کی بندش سے محصور طلبہ کی پریس کانفرنس، کہا ان کے اندرون ملک اور بیرون ملک تعلیمی اداروں میں داخلے ہوئے اور راستوں کی بندش کی وجہ سے ان کے داخلے منسوخ ہو رہے ہیں۔ طلبہ کا سال ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ 24 گھنٹوں پشاور پہنچانے کے انتظامات نہ ہونے کی صورت میں وہ احتجاج شروع کر دیں گے۔ اساتذہ اور سندھ حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ سندھ کے جامعات میں کلاسز کے بائیکاٹ کا 7واں روز۔ اساتذہ اور طلبہ کا پریس کلب پر مظاہرہ بھی بے سود رہا۔ جامعہ کے اساتذہ نے والدین اور طلبہ کے نام کھلا خط جاری کر دیا۔ پاپواسا نے وزیر اعلیٰ سندھ کے نام کھلا خط لکھ ڈالا۔ بیوروکریٹ اور نان پی ایچ ڈی وائس چانسلر بنانے کے خلاف اساتذہ کا 2 ٹوک موقف۔ وائس چانسلرز کی تقرری کے لیے جامعات ایکٹ میں مجوزہ ترامیم واپس نہ لیے جانے تک احتجاج جاری رہے گا۔
फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन सिंध की अपील पर तदरीसी अमल मुअत्तल है। जामिया समेत सिंध की 17 जामियात में असातिज़ा बाइकॉट पर हैं। हुकूमती फैसले के खिलाफ 16 जनवरी से तदरीसी अमल का बाइकॉट जारी है। वाइस चांसलर्स की तकरीरी के लिए जामियात एक्ट में मुजवज़ा तरामीम वापस ली जाएँ। वज़ीर आला सिंध ने बिल वापस ना लेने का ऐलान कर दिया। सिंध में गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ करारदाद सिंध असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम इमन का कहना था कि गैस लोड शेडिंग भी ज़्यादतियों का तसलसल है जो सूबे के साथ की जा रही हैं। आइन कहता है कि जहाँ से गैस निकले वहाँ पहले दो। शर्जील इनाम इमन ने कहा कि वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आइन पाकिस्तान में जो लिखा है इस पर अमल करें। ऐसा ना हो कि लोग अपने हुकूक के लिए सड़कों पर आ जाएं। पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली हीर सोहो ने कहा कि सिंध में अच्छी खासी गैस पैदा होती है, फिर भी सिंध में गैस लोड शेडिंग होती है। जमीयत इस्लाम के मुताबिक सिंध असम्बली में मोहम्मद फारूक ने कहा कि गैस जहां से निकलती है वहां के लोगों का हक है कि CNG लॉन्च करके पंप बना दिए गए। बड़ी बड़ी बसें CNG पर चल रही हैं। लोड शेडिंग को ख़त्म होना चाहिए। MKM के रुकने असम्बली राशिद खान गैस ना होने की वजह से इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, उनकी जानिब से कहा गया। सेनेट में पीका एक्ट तरमीमी बिल पेश कर दिया गया। अपोजिशन का एहतजाज बिल वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने पीका एक्ट तरमीमी बिल कायम कमेटी भेज दिया। पीका एक्ट पेश होने पर सहाफ़ियों का एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट। सेनेट में द डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी पेश कायमा कमेटी को भेज दिया गया। सेनेट इजलास 27 जनवरी दोपहर 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का पीका एक्ट की मुखालिफत, कहा कि हुकूमत को जो खबर तकलीफ देगी वो फेक न्यूज़ होगी, जो खबर हुकूमत के हक में जाएगी वो फेक नहीं होगी। न्यूज़ का स्टैंडर्ड ये होगा कि जो हुकूमत को तकलीफ दे रही है वो उसको कहें कि वो फेक है, और जो हुकूमत को तकलीफ नहीं दे रही है या हुकूमत या रिलेटेड जो भी अदारे हैं उनको तकलीफ दे तो वो फेक करती, और किसी को भी जब तक वो कहे कि ये फेक नहीं थी उस वक्त तक वो मुसीबत बनाए रखेंगे, फिर अपने आप को इनोसेंट साबित करना पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जब इदारे हरकत में ना आएँ तो अल्लाह की पकड़ आ जाती है। मैं जब बात करता हूँ तो मेरी बात को रोकने के लिए मीडिया पर दौलत की दीवार खड़ी की जाती है। अब हुकूमत मलिक रियाज पर हाथ डालेगी, हुकूमत मलिक रियाज को अरब अमारात से वापस लाएगी। इस हवाले से मुआहदा मौजूद है। ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि इन्हें किसी किस्म का रिलीफ मिलेगा। मलिक रियाज को पाकिस्तान लाया जाएगा और इन पर तमाम मुकदमात चलाए जाएंगे। रियासत ने बिलाखिर 3 दिहाइयों की छूट के बाद इनके गिरबान पर हाथ डाल लिया है। अगर ये बाहर कारोबार करना चाहते हैं तो रियासत लोगों को इंतबाह कर सकती है कि इनके कारोबार में पैसा ना लगाएं। समझे या किसी को कोई खुशफहमी या गलतफहमी हो कि ये किसी तरह कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा, इनको कोई रिलीफ मिलेगी, ना हमारा अदालती सिस्टम इनको रिलीफ देगा, ना कोई सियासी कुव्वत जो है ये अफोर्ड कर सकती है कि उनको अब रिलीफ दिलाए। उनकी अगर एक्सट्रेडिशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाती हैं तो उनको यहाँ भी लाया जाएगा। अकाउंटेबिलिटी एट द हाईएस्ट लेवल। अल्टीमेटली 25-30 साल की छूट के बाद जो है इनके गिरबान पे हाथ डाल लिया है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की मीडिया से गुफ्तगू, हुकूमत से कहा था कि मुज़ाकरात को संजीदा लें। हमारे मुतालिबात थे कि हमारी बानी PTI से मुलाकात कराई जाए, असीरान को रिहा किया जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जो कि ये नहीं कर सके। आज मुल्क इंतशार और बदअमनी का शिकार है। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को कमज़ोर किया गया। तहरीक इंसाफ और हमारे इत्तेहादियों ने पेशकश की, नेगोशिएशंस की, उसके बाद हमारी असीरान की रिहाई वो इन्होंने नहीं कराई। कमीशन एक छोटी चीज थी, 9 मई का कमीशन और 26 नवंबर का कमीशन, वो भी नहीं किया इन्होंने, बल्कि उल्टा हमारे नेगोशिएशन टीम के मेंबर साहिबजादा हामिद रजा साहब के मदरसे पे पंजाब पुलिस और एजेंसीज ने धावा बोल दिया। ये चीजें हमसे बर्दाश्त नहीं होती। आज आप देख लें मुल्क में लाकानूनियत, बेरोजगारी, मईशत तबाह, इन सारी चीजों के ऊपर हमने आवाज उठानी है।
पीटीआई ने बदनीयती पर मबनी उजलत में फैसला किया। बिना किसी वजह के मुज़ाकरात खत्म किए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि जवाब का इंतजार करना डेडलाइन तक लाजिम था, अब जिम्मेदारी पीटीआई पर है। तारड़ का कहना है कि पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के मुतालिबात के जवाब में हमारा जवाब आना था, जिसके लिए सेर हासिल गुफ्तगू की गई थी। ज़रूरी नहीं कि कमीशन बने, दरमियानी रास्ते पर गौर हो रहा था। पीटीआई वाले जायज़ बहाना ढूंढ लेते कि लगता है कि इनके साथ ज्यादती हुई है। हामिद रजा के घर या मदरसे पर छापे पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से राब्ता किया जाता। 190 मिलियन पाउंड केस का असर कम करने के लिए रुख मोड़ा जा रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मरकजी अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि असरी उलूम के हामिलीन को मुलाजमतें ना दे सकने वाले उलमाए दीन को कौमी धारे में लाने के नाम पर इन्हें रोजगार का झांसा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान इस्लाफ की अमानत है, राह हक पर गामजन इस जमात से वाबस्ता रहें। वो इज्तिहादी गलती करे भी तो नुकसान की बात नहीं। डेरा इस्माइल खान में जामिया मारूफ अल शरिया में ख़त्म बुखारी शरीफ और तकरीब से दस्तबरदारी और दस्तारबंदी से खिताब के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुमलिकती उमूर पर बात होगी तो शुरायत होगी। खुलफाए राशिदीन मुशावरत करते थे, इसे इज्तिमायत कहते हैं। इसी बुनियाद पर जमीयत उलमा इस्लाम कायम की गई। दुनिया की नज़रें मदारिस की तरफ हैं और वो मुस्लिम उम्मा को उलूम से महरूम करना चाहती हैं, चाहे मगरिब और हमारे स्याह सफ़ेद के मालिक ब्यूरोक्रेसी या पार्लियामेंट ऐसा सोचती हों। वो हमें फ़रेब देना चाहते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील को रोज़गार देने की बजाय इनसे छीने जा रहे हैं। हमें क्या रोज़गार दोगे? बानी पीटीआई की हिदायत पर बैरिस्टर सैफ की जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर मंसूरा अहमद पार्टी क़यादत की जानिब से खुसूसी पैगाम पहुँचाया। मुलाकात में कायदीन ने मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मैंडेट छीने जाने के हवाले से जमात की तरफ से हालिया बयान पर इनके कायदीन का शुक्रिया अदा करते हैं। लियाकत बलोच ने कहा कि आवाम महंगाई में हकीकी कमी चाहते हैं, मसाइल का हल दानिशमंदी से निकल सकता है। बैरिस्टर सैफ ने वज़ीर आला की तरफ से मुशावरती इजलास में शिरकत की दावतनामा भी जमात की क़यादत को पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा है कि बतौर सीनियर जज आईनी बेंच में इंतखाबी शफाफियत कायम की, तेज़ इंसाफ की फराहमी, चैलेंजेस और मौक़े अहम मौजू हैं। महदूद वसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोसीजर्स इंसाफ की फराहमी में चैलेंज हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान का मुल्तान में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहना था कि ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं यहाँ निज़ाम इंसाफ पर कॉन्फ्रेंस में शरीक हो सका। मैं ख़ुद मुल्तान हाई कोर्ट बार से हूँ। हमारे आइन में हर शहरी को फेयर ट्रायल का हक़ हासिल है। मिलकर केस मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाते हुए इंसाफ की फराहमी को तेज़ कर सकते हैं। जजेस और वकला की ट्रेनिंग के ज़रिए भी इंसाफ की जल्द फराहमी को मुमकिन बनाया जा सकता है। पंजाब में माहौल दोस्त एग्रीकल्चर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ई मैकेनाइजेशन का आगाज़ हो गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बीजिंग AI फोर्स टेक के CEO और चेयरमैन हान वी की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की है। पंजाब में ई एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर इत्तेफाक हुआ। चीन की AI फोर्स टेक कंपनी पंजाब में रोबोटिक एग्रीकल्चर आला तैयार करने का प्लांट लगाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की मौजूदगी में AI फोर्स टेक के CEO डॉक्टर हान वी और डाइवो पाकिस्तान के मोहम्मद खालिद के MOU पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तरक्याती और फलाही मनसूबों को मेरिट की बुनियाद पर शफाफ अंदाज में वक्त मुकर्रर के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सूबाई काबीना इजलास में खैबर पख्तूनख्वा सोलराइजेशन ऑफ हाउसेस इनिशिएटिव के मंसूबे को सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2024-25 में शामिल करने की मंजूरी दी गई। मंसूबे के तहत सूबा भर में 1,30,000 घरानों को सोलराइज किया जाएगा। सोलर स्कीम घरानों को अजला की आबादी के तनासब से कुरानदाजी के जरिए फराहम होगी। इजलास में वज़ीर आला ने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के वुड वर्किंग मराकज़ की मुकम्मल फ़ाल और बेहतर इंतज़ाम के लिए जामिया रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत वफाकी हुकूमत की काबीना कमेटी बराए राइट साइजिंग का अहम इजलास हुआ। रेवेन्यू डिवीज़न और वजारत तख़फ़ीफ़ गुरबत के ख़ात्मे के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। दोनों वजारतों के दायराकार, तंजीमी ढांचे, बजट, अखराजात और अवामी खिदमात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़जाना ने ऑपरेशंस में बेहतरी और खिदमात की फराहमी के लिए ऑटोमेशन और जदीद तकनीकी निज़ाम अपनाने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर ख़जाना की तारीफ़ की और मज़ीद मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरसब्ज़ व तवील मुद्दती शराकतदारी कायम है। चीन ने AI टेक्नोलॉजी माली इमदाद की फराहमी में साथ दिया, सरमायाकारी टेक्नोलॉजी और उलूम की मुंतकली में हमेशा पाकिस्तान का साथ निभाया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर चीनी TV को इंटरव्यू देते हुए कहा कि CPEC के दूसरे फेज़ में बाहमी कारोबारी शराकतों के समरात नुमायां होंगे। उन्होंने कहा कि CPEC फ़ेज़ 2 में चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकली के इम्कानात पर तवज्जो होगी। पाकिस्तान को चीनी सनतों के लिए बरामदी मरकज़ बनाने की कोशिश होगी। हमारी कोशिश है कि इसी साल पांडा बॉन्ड्स का इजरा हो जाए। हम दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी चीनी कैपिटल मार्केट तक रसाई के लिए कोशां हैं। गाड़ियों की खरीदारी रुकवाने के लिए सेनेट की कायमा कमेटी को इस्तेमाल किया गया। FBI की जानिब से 6 अरब की गाड़ियों की खरीदारी पर ख्वाजा आसिफ मैदान में आ गए। कहा कि कंपनी ने गाड़ियों की खरीदारी ऑर्डर लेने के लिए सिफारिशें कराईं। नाकामी पर खरीदारी रुकवाने के लिए सेनेट की कायमा कमेटी को इस्तेमाल किया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि माली मफादात के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज हर किस्म के हरबे इस्तेमाल करती हैं। काबीना ने 1300 सीसी तक की 1087 गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी दी। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगान शहरियों की तीसरे ममालिक मुंतकली के मंसूबे पर काम जारी, मुतादिद ममालिक शामिल हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत खान ने ABN न्यूज़ के सवाल पर इंकशाफ किया कि अफगान मुंतकली का अमल सिर्फ अमरीका तक महदूद नहीं, कई दीगर ममालिक भी शामिल हैं। अफगान सफारत खानों और अफवाज के साबिक मुलाजमीन की मुंतकली का अमल भी जारी है। हर मुल्क के लिए अफगान मुंतकली की तादाद मुख्तलिफ है, कुछ जगह ज़्यादा तो कुछ जगह कम। मुंतकली का अमल सुस्त रवि का शिकार है। पाकिस्तान ने अमल तेज़ करने का मुतालबा कर दिया है। लाहौर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शेर का बच्चा रखने के इल्ज़ाम में टिकटॉकर रजब बट को सज़ा सुना दी। 50,000 रुपये जुर्माने के साथ साथ 1 साल तक कम्युनिटी सर्विस करने की सज़ा दी गई है। रजब बट को 1 साल तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानवरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में वीडियोस बनाकर अपलोड करने का पाबंद किया गया है। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि मुजरिम सज़ा पर अमल दरामद करने में नाकाम रहा तो अदालत कैद की सज़ा भी सुना सकती है। रजब बट ने बयान में कहा कि बतौर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मुझे मुस्बत मवाद बनाना चाहिए। एहसास हो गया है कि शेर का बच्चा रखने का मजाज नहीं था। फैसले में लिखा गया कि वीलॉग हर माह के पहले हफ्ते में प्रोबेशन ऑफिसर की इजाज़त के बाद अपलोड होगा। अदालत ने महकमा वाइल्ड लाइफ को जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ बारे तमाम मवाद रजब बट को फराहम करने की हिदायत कर दी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का घिनौना खेल खेला जा रहा है। सूबाई वजीर ज़हूर अहमद बुलेदी की सरेंडर करने वाले दहशतगर्द कमांडरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्लाह ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमों ने बलूच नौजवानों को दहशतगर्दी में झोंका। दहशतगर्द कमांडरों के बच्चे बैरून मुल्क आला तालीम हासिल करते हैं और हमें बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि मज़ीद नौजवान कौमी धारे में आना चाहते हैं, इनके लिए रास्ता हमवार किया जाए। पहाड़ों पर रूपोश अफराद को कहता हूँ कि गैर मुल्कियों के आलेकार ना बने। इंतहाई मतलूब 2 दहशतगर्दों ने हथियार डालकर कौमी धारे में शमूलियत का ऐलान कर दिया। DIG CTD बलूचिस्तान ने कहा कि हमारी कोशिश है कि गुमराह अनासिर को कौमी धारे में लाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा रेगुलेटरी फोर्स बिल 2025 असेंबली में पेश कर दिया गया। फोर्स रेगुलेटरी कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तैयार की जाएगी। रेगुलेटरी फोर्स के लिए अलग पुलिस स्टेशन होंगे, अलहदा वर्दी होगी। बिल के मुसव्वदे के मुताबिक रेगुलेटरी फोर्स माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, कीमतों पर कंट्रोल समेत 19 कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर नज़र रखेगी। रेगुलेटरी फोर्स कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तजावज़ात, फूड सेफ्टी और फर्टिलाइज़र कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी रोकना भी रेगुलेटरी फोर्स के ज़िम्मे होगी। रेगुलेटरी फोर्स का हेड ऑफिस पेशावर में होगा। हर ज़िले में अलग अलग रेगुलेटरी फोर्स होगी। रेगुलेटरी फोर्स के लिए नई भर्तियां या पुलिस फोर्स और लेवीज एहलकारों को शामिल किया जाएगा। आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत के तरक्याती कामों के लिए खरबों का बजट, लेकिन आवाम को सहूलियात टके की नहीं। कई महीने से टूटा पुल आवाम के लिए बना वबाले जान। शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत एक तार के सहारे डोली लगा ली। शहरी किस तरह यह खतरनाक सफर कर रहे हैं, देखते हैं जाहिदा राव की इस रिपोर्ट में। डोली पहाड़ी इलाकों में मुश्किल रास्ता अबूर करने का अहम जरिया है, लेकिन अब शहर इक़्तिदार के बासी भी दौरे जदीद में डोली पर सफर करने पर मजबूर हैं। इसे इंतजामिया की गफलत समझा जाए या मिली भगत। ये लिफ्ट इस्लामाबाद सब्जी मंडी से IJP रोड को लिंक करती है। ये पहले पुल बहुत प्यारा पुल था, बहुत दुनिया आम रफ्त आप जांदी आंदी सी ते बहुत सहूलत सी।
ये गवर्नमेंट ने गिराया था, ये अभी गवर्नमेंट को चाहिए ये पुल बनाना। खवातीन और बच्चे भी जिंदगी खतरे में डालकर रोजाना डोली का इस्तेमाल करते हैं। अहले इलाका इंतजामिया पर सीखता है, कहते हम खतरनाक डोली का इस्तेमाल मजबूरी में करते हैं, मुतबादल रास्ता बहुत दूर है। जी इसका बहुत पैदा है गरीब लोग के लिए। सुबह 4 बजे आए, इसका रास्ता बंद है, फिर वो दूसरे रास्ते बहुत दूर है, इसका 10 रुपए दिया ही भाईजान का, सीधा मंडई के उतार दिया। शहरियों ने इंकशाफ किया कि जराइम की बढ़ती वारदातों के बायस इंतजामिया ने ये पुल खुद तोड़ा, पर ताजरों ने अपनी मदद आप के तहत ये डोली लगाई है। लिफ्ट तो लगा दी, 10 रुपए सवारी के हिसाब से दिहाड़ी भी खूब लग रही है, लेकिन एहतियाती तदाबीर कोई नहीं जो मुस्तकबिल में किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। इस डोली के जरिए नाले से गुजरना किसी भी वक्त जान से गुजरने के मुतरादिफ हो सकता है। अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ से गुजरने वाले गोया रोज पुलसरात से गुजरते हैं। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ साहिदा राव, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद।